Well, thank you very much, everybody, and we'll be seated. We have some very important business to take care of. I just do want to say, though, the stock market just hit a new all-time high. The 401ks just hit a new all-time high, and oil is dropping like a rock. Other than that, it's another day in paradise. Benyamin Netanyahu menegaskan, meskipun Iran dan Amerika Serikat sepakat berdamai, namun pihaknya akan terus menyerang Hizbullah di Lebanon. Israel akan menempuh jalan yang lebih hati-hati demi menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat. את החמאס בעזה, שם אנחנו מחזיקים בלמעלה מ-60% משטח הרצועה, ובלבנון הרחקנו את איום הפלישה הקרקעית מיישובנו ושברנו את כוח הטילים של חיזבאללה. יש עוד עבודה לעשות בשני המקומות, אבל עשינו עבודה כבירה. זה נכון, המאבק עדיין לא תם, ואתגרים נוספים עוד לפנינו. ואלה דורשים מאיתנו קור רוח, עמידה נחושה על האינטרסים הביטחוניים שלנו, ובד בבד שמירה על הקשר החשוב עם ידידינו האמריקנים שלחמו לצידנו כתף אל כתף, ואנחנו מעריכים זאת מאוד. אנחנו נמשיך לנווט את דרכנו בתבונה ובשיקול דעת. נשמור על הישגי הממשלה, נשמור על הישגי המלחמה. אלה הישגים של עם ישראל כולו. כשם שהחזרנו. Pemirsa, Amerika Serikat mulai membuka blokadenya di perairan Oman, menyusul tercapainya kesepakatan damai. Selat Hormuz bisa dilintasi oleh siapapun, namun ada biaya layanan yang akan dipungut oleh Iran. Seiring tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran, perlahan Amerika mulai membuka blokadenya di perairan Oman. Dikutip dari media penyiaran Iran Press TV, pencabutan blokade mulai dilakukan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Selasa pagi, 3 kapal tanker minyak dan 2 kapal kargo yang membawa barang-barang penting untuk Iran telah melewati blokade Angkatan Laut Amerika berlayar menuju Iran. Berdasarkan kesepakatan damai, Iran menyebut bahwa tidak akan ada biaya untuk melintasi Selat Hormuz, namun ada biaya layanan yang akan dikenakan seperti biaya layanan navigasi, asuransi kapal, dan pemeliharaan lingkungan. ما همیشه گفتیم ما به دنبال گرفتن عوارض نیستیم، ولی ما به ازای خدماتی که ارائه خواهیم کرد، خدمات ناوبری، حفاظت از محیط زیست، احیانا بیمه کشتی ها و سایر خدماتی که از سوی ایران و عمان ارائه خواهد شد، هزینه های لازم رو هم طراحی خواهد شد و دریافت خواهد شد. بنابراین در این زمینه موضوع خیلی روشن هست. Iran mengaku membutuhkan waktu untuk mendiskusikan hal ini dengan pihak lain, termasuk dalam pembicaraan teknis kesepakatan damai. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan Hormuz akan dibuka kembali pada Jumat 19 Juni. Trump sendiri sudah memerintahkan Angkatan Laut untuk membuka blokadenya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Sementara nota kesepahaman dua negara akan ditandatangani di Swiss pada 19 Juni. Pemirsa, keluarga pelaut India yang tewas dalam serangan Amerika Serikat di Selat Hormuz histeris saat jenazah tiba di rumah duka. Rekan korban menceritakan dahsyatnya ledakan yang membakar mesin kapal. Keluarga pelaut India yang tewas dalam serangan Amerika Serikat di Selat Hormuz histeris saat prosesi kremasi jenazah. Shivanan Chaurasia, seorang teknisi mesin kapal MT Setebelo, menjadi satu dari 3 pelaut yang tewas pada 10 Juni lalu. Korban disemayamkan kemudian dikremasi di kampung halamannya di Uttar Pradesh, India. Keluarga dan kerabat pun histeris serta sangat kehilangan. घटना है 10 जून 2026 की ठीक 7:30 बजे सुबह के टाइम में, और जो घटना इतना ज़्यादा मतलब विस्फोट इतना तेज था कि वो पूरा इंजन रूम के पोर्ट साइड में पूरा आग लग गया था, और आग इतनी भयानक थी कि सर हम लोग जाना मुश्किल हो। धमाका सुन के हम लोग Sebelumnya, kapal MT Setebelo menjadi sasaran tentara Amerika atas tuduhan membawa minyak Iran dan tidak mematuhi arahan dari pasukan Amerika. Akibatnya 3 pelaut India tewas terkena ledakan.
Sementara itu, operator kapal membantah telah membawa minyak dari Iran. Pemirsa, Amerika Serikat mulai membuka blokadenya di perairan Oman menyusul tercapainya kesepakatan damai. Selat Hormuz bisa dilintasi oleh siapapun, namun ada biaya layanan yang akan dipungut oleh Iran. Seiring tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran, perlahan Amerika mulai membuka blokadenya di perairan Oman. Dikutip dari media penyiaran Iran Press TV, pencabutan blokade mulai dilakukan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Lalu lintas yang terpantau di Selat Hormuz melalui marinetraffic.com selama 24 jam terakhir tetap stabil dengan seluruh pergerakan, baik yang masuk maupun keluar teramati menggunakan skema pemisahan lalu lintas milik Iran. Berdasarkan kesepakatan damai, Iran menyebut bahwa tidak akan ada biaya untuk melintasi Selat Hormuz. Namun ada biaya layanan yang akan dikenakan seperti biaya layanan navigasi, asuransi kapal, dan pemeliharaan lingkungan. ما همیشه گفتیم ما به دنبال گرفتن عوارض نیستیم، ولی ما به ازای خدماتی که ارائه خواهیم کرد، خدمات ناوبری، حفاظت از محیط زیست، احیانا بیمه کشتی‌ها و سایر خدماتی که از سوی ایران و عمان ارائه خواهد شد، هزینه‌های لازم را هم طراحی خواهد شد و دریافت خواهد شد. بنابراین در این زمینه موضوع خیلی روشن هست. Iran mengaku membutuhkan waktu untuk mendiskusikan hal ini dengan pihak lain, termasuk dalam pembicaraan teknis kesepakatan damai. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan Hormuz dibuka kembali pada Jumat 19 Juni. Trump sendiri sudah memerintahkan Angkatan Laut untuk membuka blokadenya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Pemirsa, setelah lebih dari 100 hari perang, Amerika Serikat dan Iran sepakat berdamai. 14 poin disepakati, termasuk Iran dan Amerika menghentikan seluruh operasi militer. Lebih dari 100 hari perang, Amerika dan Iran akhirnya kesepakatan damai kedua negara berhasil dicapai. Keduanya mencapai kesepakatan tertuang dalam 14 poin yang resmi ditandatangani oleh Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Dalam 14 poin kesepakatan damai, diantaranya mencakup Amerika dan Iran bersama sekutunya menghentikan seluruh operasi militer di semua wilayah termasuk Lebanon. Amerika mencabut blokadenya dan akan menarik pasukan dari sekitar Iran dalam 30 hari. Iran dan Oman nantinya akan menentukan layanan maritim dan administrasi di Selat Hormuz. Iran mendapatkan dana rekonstruksi $300 miliar Amerika atau 5.400 triliun rupiah dari Amerika dan mitra regional. Dana dan aset Iran yang dibekukan akan dicairkan. Iran sepakat tidak akan mengembangkan senjata nuklir serta Amerika akan mencabut semua sanksinya. Terkait pengembangan rudal balistik, Trump memastikan Iran punya hak yang sama. No, I'm saying that if other countries have them, it's a little bit unfair for them not to have some. A ballistic missile is not the same thing as what we're talking about when we talk nuclear. But if Saudi Arabia and Qatar and they all have some, I would say in relative proportion, I think it's okay. That's what I mean. Kesepakatan akhir disahkan oleh Dewan Keamanan PBB dan akan dibentuk mekanisme pengawasan untuk memantau kepatuhan kedua negara. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menyebut periode 60 hari pasca penandatanganan kesepakatan damai Amerika dengan Iran telah dimulai. Sejumlah hal yang lebih detail akan dibahas untuk mewujudkan 14 poin dalam kesepakatan. Period officially started today. It was signed late, and it may have even been signed technically, because of the time shift. I think it's signed technically today, Iran time. So yes, the deal started yesterday. We're going to start the 60 clock today.
Iran akhirnya merilis video serangan F-5 yang menghancurkan pangkalan Amerika Serikat di Camp Buhering, Kuwait yang terjadi pada 2 Maret lalu. Serangan tersebut menyebabkan kerusakan infrastruktur penting termasuk hanggar, gudang, dan sistem pertahanan rudal Patriot Amerika Serikat. Serangan tersebut mengejutkan dunia karena menggunakan pesawat generasi tahun 1960-an dan berikut video yang dibuat dengan teknologi kecerdasan buatan. Sir, we have 2 aircraft contacts on radar. Take them out! Now! Are you seriously taking a selfie? This might be our last photo. God willing. Watch out! Cruise missiles! They're launching from Kuwait! Let's finish this. Engage that one too. Ya, sebelum perdamaian Iran dan Amerika Serikat, 3 pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah hancur di rudal Iran. Pangkalan Amerika Serikat yang hancur diserang Iran yaitu di Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Kuwait. Sebelum damainya Amerika Serikat dengan Iran, Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC meluncurkan 12 rudal balistik dan penyelesaian operasi pembalasan kepada Amerika Serikat. Rudal balistik yang diluncurkan Iran menargetkan fasilitas militer Amerika Serikat di sejumlah negara Teluk. Melalui media Iran, Tasnim News merilis sebuah foto satelit hancurnya pangkalan-pangkalan udara Amerika Serikat, salah satunya Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Kuwait. Dampak serangan besar Iran ini membuat sebagian fasilitas militer Amerika Serikat hancur dan mengalami kerugian cukup besar. Selain itu, Korps Garda Revolusi Iran mengklaim selama 2 gelombang operasi, sebanyak 18 sasaran penting milik Angkatan Darat Amerika Serikat hancur. Korps Garda Revolusi Iran menegaskan serangan balasan ini sebagai respon atas pelanggaran berulang yang dilakukan Amerika Serikat terhadap perjanjian gencatan senjata yang berlaku efektif pada bulan April lalu.